Sa tanan magigsunan sa isa ka higayon. Atong pasalamatan ng Ginoo tungod sa iyang pagkamayo, pagkabuutan, bisan magigsunan higala sa atong pagkamakasala, pero wala gid na niya gitagan tungod kay kita mga katawhan iya maghigugma. No? Atong nadawat ang mapanalangin nga walay igong kabutangan, labos na ng kinabuhi ug safety sa matag karon ug unya sa atong mga biyahe. So, kami po biyang yun, naghandong po may makaabot po biya na ika-50 taon ta ka mga katuigan, no? Kay bisag na ay mga lalis, okay ra. Basta di lang magbulag. Dili lang magbulag, kaya ang magbulag dili na plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo mao ang paghiusa sa kaminyoon, kay ang kaminyoon makigsunan walaan ang abutan at tubangan sa Ginoo. Dinhi sa ditawaglangan dinhi sa Proverbs 10 verse 22 ingon diri, the blessing of the Lord it maketh rich. So kung diha natataman makaigsunan, dili kita makaingon nga wa ko panalangin sa Ginoo. No? Kanang uban nga namin niyo wa sila ana, pero makaigsunan ato lang hinumduman. Kung ang Ginoo may maplano nga tagaan kag anak, mo nang ingon lang, ganak mo ganin ang wala bana, kana bana. No, mo nang ingon sa uban. Si Sarah, pila yang edad ng anak? 99. Ang edad ni Abraham atong panahon na 100. Yung katawa si Kuanoy, si Abraham, kung sa atong panahon parkaron, yung tingali ang butlag, may hitabo baka ni. No? Panghitabo baka ni nga sa una unta nga kining batanon pa mi pero karon wala na. Nganong gisgutan ako ng magigsunan tungod kay ang punto dire ang Ginoo magigsunan naghatag gid siya og panalangin. Apan nganong nga ang panalangin usahay dili nato madawat, usahay na ay mga baba, unsa man ang baba. Kani bitang naatay sala nga di nato makumpisal sa Ginoo. Sabi niyo magigsunan, wala gay sala nga dili niya pasayloon sa Ginoo. Apan adunay sala nga dili niya mapasaylo, ang sala nga dili iga sugid. So mo na siya atong ipadayon. Isa ra man siya ka text. And he addeth no sorrow with it. So mo na siya nga ang mga pagsulay, magigsunan kasakit, sabi niyo wala gyoy mga pagsulay nga gikan sa Ginoo. Apan adunay mga pagsulay magigsunan tandugon ang atong pagtuo nga gitugot sa Ginoo. Mao na siya ang mahitabo. Mao na nga unsa man ang kalisod, unsa man ang mga trahedya sa kinabuhi, sa panimalay, sa relasyon sa asawa ug bana, kana siya magigsunan dili gina siya sulayon ta sa Ginoo para nga makita niya ang asa gid nga tuang nahutay sa atong relasyon. Dili oy sa diha nga makita sa kaaway nga ang relasyon maayo kaayo ang dagan nato sa atong pagkigrelasyon sa atong nga panimalay, matingala lang ta nga naay mga problema nga moabot, kana siya makaigsunan mauna siya ang trabaho sa kaaway kay dili gid siya gusto nga ang tao makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Pagkanindot makaigsunan sumala sa mong gikaingon kaganina nga kini bitang 50th kaning golden anniversary sa mga kaminyoon, dili gina siya basta-basta biya. Nganong mayon ko nga dili gid siya basta-basta makigsunan tungod kay adunay duha ka opinion, adunay duha ka utok nga naga-create ni ana, nagapundar ni ana. Okay ra ang birthday. Kay ikaw ra man isa moabot magina. Musugot tag sa dili moabot magid mag 50 anyos ta, 60 anyos, 30 anyos. Pero kini bitang relasyon makaigsunan nga mulong last gid siya nga moabot og 50 ka tuig kana siya biya gasa iya sa Ginoo kay compose og duha ka mga una-una. Busa nini nga tagnaa sa ka utohon. Akong gipahinaot makaigsunan nga panalangin nga nadawat nila ni ate o kuya magbanwa sa ilahang pagkuyog sa ika-50 ka mga katuigan. Kini siya makigsunan reflection ni natong tanan nga unta muabot buta dini nga
kadugay. Dugang salamat ug maing udto kanatong tanan.